Men selvom Finkelsteins barndom på enhver måde har været præget af Holocaust, så var det ikke noget, man talte om. Han kan huske, at han som barn så sin mor følge Eichmann-sagen på tv, men han forstod ikke helt, hvad det gik ud på. Nogle år senere, da tv viste billeder fra Vietnamkrigen, fik han et glimt af morens smerte gennem hendes reaktion på krigen. Because it was such a painful sight for my late mother in particular to watch on TV. She became almost hysterical whenever the scenes from Vietnam came on television. She had to close her eyes and turn her head, and she'd put her hand up over her eyes, and she would say, "Tell me when it's over." And it was only then, it became clear that she was connecting it with her own past. So strangely, I only discovered the Nazi Holocaust via the war in Vietnam, and also in connection with the civil rights movement at home. She was very much out of sync with my broadly Jewish lower middle class neighborhood, which was racist to the core. And those were the two prisms through which I discovered the Nazi Holocaust. Det var altså igennem krigen i Vietnam og borgerrettighedskampen, at Norman Finkelstein opdagede Holocaust. Hans mor var både imod krigen og imod racismen, i modsætning til sine jødiske naboer. Med hensyn til kampen for lige rettigheder var jøderne aktive i 1950'erne, fordi også de led under diskrimination. Det var først i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne, at de forskellige barrierer blev brudt ned for jødisk integration på universiteter, country clubs og andre af elitens enemærker. Men i 1960'erne blev borgerrettighedsbevægelsen mere radikal på to områder. For det første begyndte den at opfordre til en form for økonomisk omfordeling af rigdommene, hvilket jøder ikke var interesseret i, for de nød jo fordel af systemet. Og for det andet begyndte den at trænge sig ind på enemærker i det jødiske liv, som integration af skoler. Og jøder ønskede ikke sorte i deres skoler. De var begejstrede for at skabe integration i syden, hvor de ikke selv boede, men de var ikke begejstrede for at integrere skolerne der, hvor de boede. Hvad angår anti-Vietnam-bevægelsen, var mange jøder aktive i den indtil junikrigen i 1967, men derefter faldt mange fra. There's no question that support for Vietnam meant support for a much broader attack on what the United States was doing, and a much broader defense of the rights of third world peoples generally. And after the June 67 war, American Jews were now of two minds, because the Palestinians' struggle was part of that broader struggle of which Vietnam was one part, and there was now a rift, because you couldn't support very well Israel and oppose the war in Vietnam, especially since Israel was such a rabid ally of the United States, and Mr. Dayan, the defense minister, was a rabid proponent of the U.S. war in Vietnam. And so then the troubles began, and Jews moved more and more to the right. Protesterne mod Vietnamkrigen var et mere generelt angreb på USA's politik over for den tredje verden, og mange betragtede palæstinensernes kamp, som i parentes bemærket dårligt var kommet i gang på det tidspunkt, for en del af denne bredere kamp. Derfor blev det vanskeligt for de amerikanske jøder både at støtte Israel og samtidig gå imod krigen i Vietnam, især da Israel var en nær allieret af USA, og Israels forsvarsminister Dayan var en stærk fortaler for krigen i Vietnam. Selvom junikrigen påvirkede mange amerikanske jøder, mener Finkelstein alligevel ikke, at den amerikanske jødiske elite bekymrer sig om Israel. Det gjorde de i hvert fald ikke, så længe Israel ikke var en betydningsfuld allieret for USA. Og i Suezkrigen i 1956 stod Israel direkte i modsætningsforhold til USA. De amerikanske jøder var bange for at blive beskyldt for dobbeltloyalitet, indtil efter 1967, hvor Israel var blevet en sikker allieret med USA. Derefter blev det at være pro-israelsk det samme som at være pro-amerikansk. Israel hjalp med at holde de arabiske horder tilbage og havde anderledes held med deres kamp mod den tredje verden, end amerikanerne havde det i Vietnam. They only became rah-rah pro-Israel after the June 67 war, when Israel was now a secure ally of the United States
And then being pro-Israel was being pro-American, because after all, Israel was defending American interests, Western interests in the Middle East. They were on the front lines, beating back the third world Arab hordes. So, and they were successful, unlike, say, the Americans in Vietnam. And so to be pro-Israel made you almost super-American. If ever a real conflict opens up between Israel and the United States, I mean, these people would run for cover. Finkelstein giver ikke meget for de amerikanske jøders støtte til Israel. Den holder kun så længe, som det tjener deres egne interesser. Han forventer derfor heller ikke, at ret mange amerikanske jøder vil udvandre til Israel. Og de, der har gjort det, har stort set været jødiske tabere. Når de kommer til Israel og slår sig ned i de besatte områder, giver blot det at være jøde dem magt. De opfører sig som cowboys, en lovløs bande tabere. Selvom jøderne som sagt kun udgør 1,5% af den amerikanske befolkning, spiller de en stor politisk rolle. Det skyldes dels, at de er koncentreret i 2 så vigtige stater som New York og Kalifornien, og dels, at de er meget vigtige bidragydere til partierne. 60% af det demokratiske partis nationale fonde kommer fra jøder. Og bidraget til det republikanske parti er også ganske betragteligt og stigende. Men først og fremmest spiller de amerikanske jøder en voldsom rolle i medierne. Det er de mange penge, der giver den store indflydelse. Til gengæld mener Norman Finkelstein ikke, at de jødiske lobbyorganisationer, som f.eks. AIPAC, der står for American Israel Public Affairs Committee, spiller så stor en rolle, som de selv og deres modstandere giver det udseende af. Ganske vist kan lobbyorganisationerne påvirke f.eks. USA's store bistand til Israel. Men USA er pro-israelsk, fordi Israel er nyttig for USA. Den er deres garnisonsstat i Mellemøsten. Hvis det på et tidspunkt bliver en alvorlig belastning, vil USA droppe Israel med eller uden AIPAC. Men det er i manges interesse at fremstille det, som om det er halen, der lover med hunden. Den ledende amerikanske elite kan godt lide at fremstille det på den måde, for så kan de gøre sig selv til ofre for den internationale jødiske sammensværgelse. Og det kan tjene deres interesser i den arabiske verden og andre steder. De er stakkels ofre for jøderne. Og de jødiske organisationer kan lide at vise det billede, for det giver dem en masse støtte. De kan prale med, at de kan bestemme, hvem der bliver præsident, og de kan afgøre, hvem der bliver senator. Så vi tager os virkelig af jødiske interesser, derfor giver os penge. Det vil sige, at de jødiske organisationer nok kan påvirke USA's politik, men ikke ændre den. They can affect things, but I make a distinction between them. You can affect, you can get more money for Israel, increase its so-called foreign aid. Why the country with the 12th highest standard of living in the world needs foreign aid, that's a question that remains to be explained, but they certainly play a role in increasing foreign aid expenditures for Israel and so forth. And they have defeated electoral candidates who were anti-Israel, no question about that. But I don't think they fundamentally change U.S. foreign policy. I think that's silly. Finkelstein afviser, at de amerikanske jøder kunne tænkes at komme til at spille en positiv rolle i Mellemøsten ved at lægge pres på Israel for at få det til at indgå en mere retfærdig fred. Der er ikke noget godt at forvente sig af de amerikanske jøder. Det er en gyser, siger han, og refererer til nogle store annoncer, som amerikanske aviser har bragt, hvor alt fra amerikanere for Peace Now til amerikanere for Likud og alt ind imellem, alle legnede op til støtte for Israel. Det amerikanske jødiske liv er et gysershow, og disse folk er vanvittige, siger han, og forklarer det blandt andet med pengenes og magtens korruption og den afledte arrogance. This is a horror show. American Jewish life. I mean, these people are crazy. I think there are a number of reasons. One, the corruption of too much money, too much power, the arrogance that's come with that power and money, and the arrogance, the power, and the money, all of it wrapped in the mantle of the Holocaust, which means immunity to any criticism. And when you're immune to any criticism, it only exacerbates your arrogance, because if nobody's criticizing you, what's the assumption? You really must be perfect. You really must be the chosen people. Because anyone who dares criticize you is immediately smacked down with the charge of anti-Semite. And so you have this very
ugly dynamic with the facts, the secular facts of life, confirming very ugly religious dogmas. And then you have this Holocaust card which immunizes Jews to any criticism. And it's created a very, very ugly picture. I mean, American Jewish life is frankly a scandal. Og her kommer Holocaust-forretningen ind igen, for ved at hylde sig i Holocaust-kappe, gør de amerikanske jøder det umuligt for andre at kritisere den. Det kan straks tilbagevises som antisemitisme. Og når man ikke udsættes for kritik, forledes man til at tro, at man er et udvalgt folk, og den verdslige succes synes der også bekræfte det. Mens Norman Finkelsteins mor levede, holdt de under tiden foredrag sammen. Moren fortalte om sine erfaringer med tyskerne og jøderne, og han fortalte om israelerne og palæstinenserne. Publikum blev som regel meget bevæget over morens fortælling og meget forfærdet over sønnens. Og engang spurgte en af tilhørende moren, hvad hun dog mente om det, hendes søn sagde. Og hun svarede, at den eneste forbrydelse palæstinenserne har begået, var at blive født i Palæstina. Og det betragter jeg ikke som en forbrydelse. Det er ifølge Finkelstein problemets kerne. Finkelstein ser kun én løsning på konflikten, og det er at demokratisere den israelske stat og gøre det til en stat, der giver alle dets indbyggere, inklusive dem, der bor på Vestbredden og i Gaza, fulde rettigheder. Det er med andre ord en binational stat, han taler om. Det ligger unægteligt langt ude i fremtiden. Men det første, der skal ske, er, at man fjerner løgnene. Hvis andre konflikter kan løses mere eller mindre fornuftigt, så kan denne også. Men først og fremmest må man behandle sin modstander med værdighed, og det første skridt mod at behandle ham eller hende med værdighed er at se i øjnene, hvad der skete. Men når man læser New York Times, tror man stadig, at Israel er under belejring. For nogle dage siden havde New York Times en leder, hvor hovedtemaet var, palæstinenserne må indstille volden. Hvilken planet lever vi på, spørger Finkelstein, når palæstinenserne udgør 7 ud af hver 8 dræbte? Og hvem er det, der lider af sult? Hvis landsbyer er under belejring, hvis hjem bliver bombet, kan det så virkelig være palæstinenserne, der skal indstille volden? Who's suffering from starvation? Whose villages are under siege? Whose homes are being bombed? Palestinians have to stop the violence. It's so shameless. You know, I used to think when finally the human rights organizations would report accurately on what was happening, because for a long time they too were held hostage by the Holocaust card, and they wouldn't report the truth. But the last 10 years or so, they've been pretty accurate. Amnesty International, Human Rights Watch, Physicians for Social Responsibility, and also the Israeli human rights organizations like Vært Susanne. They've been accurate. They've been cataloging the last few months the actions of the Israeli government, which Amnesty International said are war crimes. Everybody has talked about the excessive violence of the Israelis. And yet, despite all of these reports, the only thing the Times has to editorialize is Palestinians must stop the violence. Finkelsteins bog om Holocaust-industrien, som umiddelbart efter interviewet også udkom på dansk, er blevet en overraskende salgssucces. Måske ikke så meget i USA, hvor den solgte i 18.000 eksemplarer, men i Tyskland og Østrig solgte den i løbet af 2 uger 130.000, og den lå på avisernes og bladenes bestsellerliste i mange uger. Den er desuden ved at blive oversat til 13 sprog. Derfor kan man måske med nogen ret sige, at nu er det ham, der tjener på Holocaust. Men den beskyldning har Norman Finkelstein taget højde for ved at oprette en fond til minde om sine forældre. Pengene skal gå dels til vietnamesiske børn, der er ofre for sprøjtegiften Agent Orange, og dels til palæstinensere i henholdsvis landsbyen Bet Sahur uden for Bethlehem og flygtningelejren Fawar uden for Hebron. I de 2 lokaliteter på den besatte Vestbred har Finkelstein opholdt sig i kortere og længere perioder siden den første intifada i slutningen af 80'erne. I forbindelse med den tysksprogede udgivelse af bogen var Finkelstein i Tyskland, Østrig og Schweiz.
Det var med meget blandede følelser, at han besøgte Tyskland. Ville hans forældre måtte have billiget det. Han opfatter dog selv sin bog som et forsøg på at genskabe jødernes værdighed, og han ønskede, at folk skulle møde ham, og ikke kun det forvrængede billede, som pressen havde givet af ham. I more felt it was important to clarify the issues because my name has been so much dragged through the mud that I'm being projected as half insane and half a monster. And I felt that if people had an opportunity to just listen to me and hear me out, I can dispel a lot of the false claims that are being made. And that was my purpose in going to Germany. And even though I got extremely negative press coverage, I think I was still reasonably successful. Actually, just being 1% normal, I win the game, because I'm being projected as 105% insane. Så vidt den amerikanske forfatter Norman Finkelstein.